This এই নারী conference মানে will now be recorded. ଦୟାଳଙ୍କ ରାତୁଲ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଜୟ ଗୁରୁମା। ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଚାଲି ଗାନ କରିବେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ବଶୀ ଦାସ ମା। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜୟ ଗୁରୁମା। ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଗୀତ ପାଞ୍ଚାଳି। তোরা শুনুরে ভাই বলে যায় বাঁচা বাড়ার পথ, যে পথে চলিছে ঠাকুর অনুকূলের শোনো পূর্ণ কথা, শোনো পূর্ণ কথা তার বারতা করি জীবন, যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ মহাপুরুষ অনুকূল রায়, পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায় গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে পদ্মা তীরে জেলা পাবনায়, শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয় মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী, যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি, করে গৃহে আলো, করে গৃহে আলো প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল, যারা লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল, তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে ভাব দেখে কহন যায়, ভুবন মোহন রূপে সবারে ভোলা, শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা মাধুরিমা নাই পারাবার, নর রূপে এলো সে যে দেব অবতার, শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা তার বারতা অতি চমৎকার, বাঞ্ছা বাড়ার আসল নীতি ধর্ম কর সার করো। মা শোনা যাচ্ছে না? ଆଜ୍ଞା ମା, ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ମା, କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି। প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্ট পথে চলো, এত অর্জনীতি, এত অর্জনীতি ধর্ম নীতি হিংসা দেশ ছাড়ো, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো, পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম করো, প্রেম ইষ্ট কর্ম করো, যজন যজন ইষ্ট ভূতি যথাবিধি পালো, পালো স্বস্ত্যয়নী, পালো স্বস্ত্যয়নী মহান বাণী পালন করো ভাই, ত্রিজগতে নামের সম ঔষধি আর নাই, এ তো বাঞ্চার পথ, এই তো বাঞ্চার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই, বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই, গড়ো আর্য সমাজ, গড়ো আর্য সমাজ, গড়া ধ্বজ আর্য খুশি রাখো, বুদ্ধ ঈসাই রসুল কৃষ্ণের সমান চোখে দেখো, তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন বর্তমান ঠাকুর অনুকূল, তার বিধি মেনে চলো কাটো মনের ভুল, পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি আগে সত্য যুগ, কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ, ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, কেন ভাই অনুকূলের ধর্ম নষ্ট নাই হবে, পাবে বাঞ্চার পথ,
এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করো বিহার অধম সন্তান ভগে পদ যুগকার জয় পুরুষোত্তম রসুনাম বুধ যিশুরা শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম। বা জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଏ ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଚାଳି ଗାନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ଆହୁରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର ହୋଇ ଉଠୁ। ଦୟାଲଙ୍କୁ ଧରି ସପରିବାରେ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଦୟାଲଙ୍କର ଆତୁଲ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ନା ମା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା ମା। ଏ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ମୋ ଭଳି ବୋଧେ ଶୁଣା ଯାଉନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ସରିଛି। ପୁନର୍ବାର ଏଇ ସବୁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ସହିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରେ ଦୟାଲଙ୍କର ଆତୁଚାରରେ ତଥା ଅନଲାଇନ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କର ଅମୃତ ଭୋଗ ଯିଏ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଠ କଲେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳମୟ ଜୀବନ ଦୟାଲଙ୍କର ଆତୁଲ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏଥର ଆମର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଇ ଯେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ, ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ ଦୟାଲଙ୍କର ଆତୁଲ ଚରଣରେ। ଆଉ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଦୟାଲଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରେରଣା ଦଉ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବେ ଆମର ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟବଦା ପରିଡ଼ା ମା। ମୋ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମା ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଦୟାଲଙ୍କର ଆତୁଲ ଚରଣରେ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। তোমার লাগি আমার পরাণে, আমার পরাণে তোমার লাগি আমার পরাণে ছড়িয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল সকল ভুবনে, তোমার লাগি জেগে ওঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। ধাইও তারা তোমার পরশ পরশ পেতে, ধাইও তারা তোমার পরশ পরশ পেতে, এমনি করে নিত্য পূজা করে তোমার ঘরে, এমনি করে নিত্য পূজা করে তোমার ঘরে, তোমার লাগি আমার পরাণে, আমার পরাণে। সারা জীবন চলে আমার ঘরের খেলা, তোমার পরশ জেগে ধরা রাখো সকল বেলা,
সারা জীবন চলে এমন আমার সুরের খেলা তোমার পরশ জেগে তোরা প্রভু সকল বেলা বাসনা মোরে ভিতরে নিত্য তোমার চরণ ধরে বাসনা মোরে ভিতরে নিত্য তোমার চরণ ধরে পার হব ভব সাগর দয়াল তোমার শোনে পার হব ভব সাগর দয়াল তোমার শোনে তোমার লাগিয়ে আমার পরাণে আমার পরাণে তোমার লাগিয়ে আমার পরাণে স্বর্গদেশ ছড়িয়ে গেল সকল ভুবনে তোমার লাগিয়ে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା এই ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟଟି ନିବେଦନ କଲେ ଦୟାଙ୍କ ରାତୁଲ ଚରଣରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଛୋଟ ଝିଅଟି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ଉଠୁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ତାର ଦୟାଲକୁ ଧରିକି ସପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏଥର ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ନିବେଦିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମା। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଉପସ୍ଥିତ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜଗତ ଜନନୀ ଜୟ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ভুবন ঈশ্বরী কল্যাণী নমামি ভুবন ঈশ্বরী কল্যাণী নমামি জয় মা জগত জননী জয় মা জগত জননী শ্রী পুরুষোত্তম লীলার সঙ্গিনী শ্রী অমরেন্দ্র দেবা প্রসবিনী শ্রী পুরুষোত্তম লীলার সঙ্গিনী শ্রী অমরেন্দ্র দেবা প্রসবিনী পরম প্রকৃতি চরম শাশ্বতী পরম প্রকৃতি চরম শাশ্বতী দিতি ত্রিলোক পালিনী জয় মা জগত জননী জয় মা জগত জননী ধারা শ্রাবণর কৃষ্ণ ধ্বজ শ্রীরে আবির্ভূত মাগুয়ে ধূলি ধরারে ধারা শ্রাবণর কৃষ্ণ ধ্বজ শ্রীরে আবির্ভূত মাগুয়ে ধূলি ধরারে কোটি চন্দ্রমার চন্দ্রিকা ঝরারে কোটি চন্দ্রমার চন্দ্রিকা ঝরারে হাসি উঠিলা মা পদ্মিনী জয় মা জগত জননী
रीतापहारिणी संकट तारिणी अभयदायिनी षोडशी रूपिणी बरा भय जनी शोभामयी लक्ष्मी बरा भय जनी शोभामयी लक्ष्मी करुणा धारा वर्षिणी जय मा जगत जननी जय मा जगत जननी भुवन ईश्वरी कल्याणी नमामि भुवन ईश्वरी कल्याणी नमामि जय मा जगत जननी जय मा जगत जननी जय मा जगत जननी जय गुरु माँ समस्त को जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु सुंदर भाव माँ ये भक्ति अर्घ्यटी माँ निवेदन कले ठाकुर निवेदन कले जहाँ ये संगीत माध्यम भक्ति अर्घ्य माध्यम माँ जन्म तात्पर्य माँ कहीदे गले आम मान को भाव माँ प्रेरणा दिंतु संगीत माध्यम आपण आगामी जीवन सुख शांति भरपूर हो उठू दयाल रातुल चरण में सपरिवार आप सुख शांति स्थिरता जीवन अतिवाहित करंतु यह मोर प्रार्थना जय गुरु माँ एथर आमर तृतीय भक्ति अर्घ्य निवेदन करेंगे सम्मानिया श्रीमती जयंती परिड़ा माँ मो माँ को अनुरोध करछि से तांकर भक्ति अर्घ्य दयाल रातुल चरण निवेदन कर जय गुरु जय माँ गुरु माँ जय गुरु भजन बोलिया मैं क्षमा मागुची मु बाहर को जाइली घरे पहुँची पारे रास्ता एमती बोली दूची परम आज्ञा पिता आज्ञा क्षमा मागुची समस्त मोर जथासान्य प्रणाम जय गुरु निवेदन कर तुम बिना प्रभु की मोर अछि कागे कहिबी दुख कागे कहिबी दुख तुम बिना प्रभु की मोर अछि कागे कहिबी दुख कागे कहिबी दुख आहे दुख हरि केवल तुम्हारी आहे दुख हरि केवल तुम्हारी प्रेम को मानिछि सुख तुम बिना प्रभु की मोर अछि कागे कहिबी दुख कागे कहिबी दुख अंतरर कथा बुझी पार बोली तुमे तो अंतर जमे तेणु ए अंतर देछि अरपी हि मोर जीवन स्वामी अंतरर कथा बुझे पर बोली तुमे तो अंतर जमे तेणु ए अंतर देछि अरपी हि मोर जीवन स्वामी हे अंतरतमा हे सुंदर श्यामा हे अंतरतमा हे सुंदर श्यामा पद कंजे मते राख तुम बिना प्रभु की मोर अछि कागे कहिबी दुख कागे कहिबी दुख तुम साथे मोर भाव दियानिया केउ जणा दिनर
प्रभु भवमय बन्धनरु तुम साथे मोर भाव दियानिया केउ जणा दिनरु से लगी मो कति कर महाप्रभु भवमय बन्धनरु आहे भवग्राही से भाव मो पाई आहे भवग्राही से भाव मो पाई शरगठु बड़ी सुख तुम बिना प्रभु की मोर अछि कागे कहिबी दुख कागे कहिबी दुख तुम बिना प्रभु की मोर अछि कागे कहिबी दुख कागे कहिबी दुख आहे दुख हारी केवल तुम्हारी आहे दुख हारी केवल तुम्हारी प्रेम को मणिछि सुख तुम बिना प्रभु की मोर अछि कागे कहिबी दुख कागे कहिबी दुख कागे कहिबी दुख। जय गुरु माँ। माँ जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु माँ। माँ आज्ञा। कौन कहिबे, आपण तो बाहर थाई मध्य जोठी भी थांतु ठाकुरकर अनुभव करवा आ निजर मनर भाव प्रकाश करने ପାଇଁ कौनसी स्थान काल पत्रर आवश्यकता न थाए। जे कौनसी परिस्थिति थाउ ना कहीं आम जदि तांको अनुभव कर पाइले आ निज मनर भाव प्रकाश कर पाइले तेबे प्रकृतर आम ठीक मनीष तांकर योग्य जहा आपण साहाजी निजे देखाई जोठी थाई मते आपण अति सुंदर सुललित कंठस्वर भावमय करते परिवेश को सुंदर भाव में माँ आपण यही भक्ति घटी दान आचरण निवेदन कले आपणकर आगामी जीवन यही भाव में सुख शांति आनंद भरपूर हो उठू। दयाल को धरी सपरिवार आपण सुख शांति सुदीर्घ निरामय जीवन यापन करते यही मोर प्रार्थना। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। एथर आमर कीर्तन परिवेशन करिवे सम्मानिया श्रीमती सुनंदा पटेल माँ। मो माँ को अनुरोध करछि। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। এই তোর সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন যেথায় প্রাণের ঠাকুর প্রেমময় হয়ে দিয়েছেন দর্শন এই তোর সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন এই তোর সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন এই তোর সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন যেথায় প্রাণের ঠাকুর প্রেমময় হয়ে দিয়েছেন দর্শন যেথায় প্রাণের ঠাকুর প্রেমময় হয়ে দিয়েছেন দর্শন এই তোর সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন এই তোর সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন যেথায় প্রাণের ঠাকুর প্রেমময় হয়ে দিয়েছেন দর্শন যেথায় প্রাণের ঠাকুর প্রেমময় হয়ে দিয়েছেন দর্শন এই তোর সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন
বিনতির সুরে চিত্তে জগায় দোলা ধূপ জ্বালে সুরভিত ফুলে সাজানো বরণে ডালা নিত্য যেথায় বিনতির সুরে চিত্তে জগায় দোলা ধূপ জ্বালে সুরভিত ফুলে সাজানো বরণ ডালা নিত্য যেথায় বিনতির সুরে চিত্তে জগায় দোলা ধূপ দীপ জ্বালে সুরভিত ফুলে সাজানো বরণ ডালা নিত্য যেথায় বিনতির সুরে চিত্তে জগায় দোলা ধূপ দীপ জ্বালে সুরভিত ফুলে সাজানো বরণ ডালা জয় কলরবে শঙ্খধ্বনি জয় কলরবে শঙ্খধ্বনি জয় কলরবে শঙ্খধ্বনি জয় কলরবে ছড়াইয়া এই তোর সেই প্রেমের গীত মধুর গীত এই তোর সেই প্রেমের গীত মধুর গীত সাতানের ঠাকুর প্রেময় হয় যেখানে নরসন 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 এই তো সেই প্রেমের গীত মধুর বৃন্দাবন এই তো সেই প্রেমের গীত মধুর বৃন্দাবন কত পথ ভুলা হতাশ পথিক জীবনের পথ পায়ে কত মারা গাঙ্গে নামেরি প্লবনে যৌবন উখলায় কত পথ ভুলা হতাশ পথিক জীবনের পথ পায়ে কত মারা গাঙ্গে নামেরি প্লবনে যৌবন উখলায় কত পথ ভুলা হতাশ পথিক জীবনের পথ পায়ে কত মারা গাঙ্গে নামেরি প্লবনে যৌবন উখলায় কত পথ ভুলা হতাশ পথিক জীবনের পথ পায়ে কত মারা গাঙ্গে নামেরি প্লবনে যৌবন উখলায় সুস্থ তরুতে সঞ্চারিত সুস্থ তরুতে সঞ্চারিত সুস্থ তরুতে সঞ্চারিত সুস্থ তরুতে সঞ্চারিত হয়েছে নব জীবন এই তো সেই প্রেমের গীত মধুর বৃন্দাবন এই তো সেই প্রেমের গীত মধুর বৃন্দাবন সেখানের ঠাকুর প্রেময় হয় যেখানে দর্শন সেখানের ঠাকুর প্রেময় হয় যেখানে দর্শন এই তো সেই প্রেমের গীত মধুর বৃন্দাবন এই তো সেই প্রেমের গীত মধুর বৃন্দাবন পুরুষ উত্তম চরণ পরশে পবিত্র ধুলি নীতি নাবালিলা স্মৃতি বিজড়িত মধুময় দিনী গুলি পুরুষ উত্তম চরণ পরশে পবিত্র ধুলি নীতি নাবালিলা স্মৃতি বিজড়িত মধুময় দিন ভূমি পুরুষ উত্তম চরণ পরশে অপিত ধুলি নীতি নবলীলা স্মৃতি বিজড়িত মধুময় দিনী গুলি পুরুষ উত্তম চরণ পরশে অপিত ধুলি নীতি নবলীলা স্মৃতি বিজড়িত মধুময় দিন গুলি
के मोहमिला এই তো সেই প্রেমের গীত মধুর বৃন্দাবন 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 সেখানের ঠাকুর প্রেময় হয়ে গেছেন দর্শন সেখানের ঠাকুর প্রেময় হয়ে গেছেন দর্শন এই তো সেই প্রেমের গীত মধুর বৃন্দাবন এই তো সেই প্রেমের গীত মধুর বৃন্দাবন এই তো সেই প্রেমের গীত মধুর বৃন্দাবন জয় গুরু মা জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଦୟାଳଙ୍କ ରାତୁଲ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ସହଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦୟାଳଙ୍କୁ ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେଇ ଉଠୁ ଉଜ୍ଜଳତର ହେଇ ଉଠୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ମାନେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଦୟାଳଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଯେ ମା ମାନେ ଆମେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶୁଣୁଛେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ଭକ୍ତିମୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୟାଳଙ୍କ ରାତୁଲ ଚରଣରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତମୟ ଜୀବନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର ହୋଇ ଉଠୁ ଦୟାଳକୁ ଧରି ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥର ଇଷ୍ଟାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନିଆ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜୟ ମା ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମା ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଭଏସ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମା ହଉ ମା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ମା ଆରମ୍ଭ परम प्रेममय श्री ठाकुर श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्य पाद श्री बरदा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्य पाद श्री दादा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम आज प्रधान आचार्य देव श्री दादा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम समस्त इष्ट परिवार श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम जनाई आज मातृ सम्मिलन उपस्थित समस्त माँ भौणी और भोग निवेदन कर समस्त माँ मान शारीरिक पारिवारिक और इष्टमय निरामय सुख शांतिप्रद हो श्री श्री ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनाए जय गुरु ଜୟ ଗୁରୁ ମା माँ ଆପଣ 5 ମିନିଟ ଖାଇକି ଶେଷ କରିବେ ମା आज्ञा केते टाइम 15 मिनिट ना केते 5ଟା मिनिट ବାଜେ ନାଇଁ 5ଟା ବାଜେ 5 ମିନିଟ ହବ ଆପଣ ଶେଷ କରିବେ आज्ञा ठीक अच्छे हो माँ 55 ରଖନ୍ତୁ 4:55 ଆପଣ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ ମା आज्ञा ठीक अच्छे ଆଜ୍ଞା हो माँ जय आज्ञा जय गुरु आज मते चांदोल सत्संग मातृ सम्मिलन रे योगदान देवा को जो सुजोग मिली से माँ मान मोर बहुत बहुत अशेष धन्यवाद बहुत खुश लगे बापा थिला बेले मोर सब बेले चांदोल जो 42 मौजा संध्या बेले सत्संग बहुत माने डेली से सुनंती बापा थिला बेले तो बापा आज थिले बहुत खुशी होता बहुत ये लगी मु आज आसी परिची माँ माने मते गोटे सुजोग देचंदी मु बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊची माँ मानंकु और समस्त मंगल ठाकुर श्री चरण रे प्रार्थना जनाए खूब सुंदर भजन कीर्तन पुस्तक पाठ बहुत बढ़िया है ठाकुर कथा तो अनंत असीम जिते विषय रे शुणुव से भल लगे कहवा अपेक्षा मत शुणा को बहुत भल लगे आज जो माँ पाठ करुले ये जो नाड़ी नाड़ी नीति सत्यांशन पाठ होता ठाकुर जो दायित्व देकी जाइछन्ते नाड़ी ठारू जन्मे जाति नाड़ी को जननी कह जाए कारण से गोटे नूतन समाज गोटे नूतन देश जातिर जन्मधात्री सी ठाकुर कहते तार श्रृंखला उपरे देशर जातिर श्रृंखला निर्भर करुच्ची तो देखो ठाकुर केते सुंदर आशा केते आशावादी अच्छा आम माँ मान प्रति के सुंदर कार्यर भार दायित्व देकी जाइछन्ती ठाकुर
निज निज वैशिष्ट्य अनुसार माँ मानू भाई मानू निज निजर काम बांटी दे जाइछन्ति किंतु हमर परम सौभाग्य ठाकुर गोटे ये जो समाज जातिर गढ़ण दायित्व माँ मानू देकी जाइछन्ति कार्य क्षेत्र जो ठाकुर आमको कहते सत्संग आमर जो मेन मोटो आमको कह जे एवरी हाउस हैज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड एवरी होम हैज टू बी रिफॉर्म्ड ये जो सत्संग मेन मोटो हाउस हैज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड माने घर तो आमर हो सारी घर तो खाली चारि कांथ कि ये नहीं कि हुए घर हुए तैयारी परस्पर प्रीति स्नेह सद्भावना विश्वास भल पाइबा यही सब नहीं कि घर हुए ठाकुर कहते मतांतर हो पारे किनु मनांतर न हेबा दरकार तो समस्त मन एक होइकी चलिबा समस्ते समस्त प्रति से सम्मान भाव रखिबा जने जन को बहन करबा सहन करके चलिबा जेते बेले सेटा ठीक हुए सेते बेले जे कि घर प्रकृत रे घर कहा जाए ठाकुर जो कहते घर एवरी हाउस हैज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड रिफॉर्म्ड बोली सेटा हमर सही मायने रे ठीक हबो तो से सब को ये करबा कोले प्रथमे हमर दरकार इष्ट गुरु आदर्श को मानि चलिबा गोटे कॉमन आइडियल नै कि चलिबा जेते बेले समस्ते जन को मानिकी चलती जमती स्कूल जने प्रिंसिपल थांती ताकि तार डिसिप्लिन मेंटेन हम स्कूल सुचारू रूपे भल रूपे चलो सेमती घर जिते जने कॉमन आइडियल को लेकिन आम चलू इष्ट को लेकिन चलू आ समस्ते पूरण करने आशावादी हो ना ठाकुर मत ए प्रकार चलने को कहते ए प्रकार चलने को कहते एमती मानवा को कहते जिते समस्ते ही परिपूरण करने को चलू से सुख शांति समृद्धि घरे आमर आसे समस्ते घर स्वर्ग मंदिर हो उठे ठाकुर ये जो कथा ठाकुर आम सत्संग मेन मोटो ठाकुर तीनटा विषय उपरे बहुत ध्यान देइचंती विवाह दीक्षा आ शिक्षा तो जहाँ भी कर प्रथमे है दीक्षा नेबा आमर दक्ष हो उठा दीक्षा नेबा सद्गुरु को ग्रहण करी सतनाम मनन करी तांकु ही मानि चलिबा कारण ठाकुर कहउचंदी ए जो आमे शिक्षा भी हो ठाकुर कहउचंदी द फर्स्ट एंड मेन एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज टू बो डाउन बिफोर आइडियल एजुकेशन शिक्षार प्रथम ये है जे इष्ट आदर्श गुरु को लेकिन चलिबा किंतु ये जो प्रारंभ एजुकेशन थरे मु पढ़ी ठाकुर लिखिं बिगनिंग ऑल्सो एज ए बिगनिंग ए प्रारंभर मध्य प्रारंभ अच्छी आम जो कहे प्रोसेस ऑफ एजुकेशन सेटा केवल लेखा पढ़ार स्टार्ट होनी ठाकुर भावादर्श ठाकुर कहते प्रोसेस ऑफ एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस माने मूलरू आरंभ होचे आ ए मूलटा को ठाकुर कहते विवाह ठाकुर ए विवाहटा को कहते स्टार्टिंग पॉइंट जोटा कि ठाकुर बहुत माने महत्व कहिचंदी कारण देखंतु आमे जेमते गोटे वृक्ष लगाउचे गछ लगाउचे सेथरे सार दउचे पोषण करचे ताको भल जत्न नउचे कोन पे गोटे सेथरो गोटे भल फल पाइबा बोली किंतु जदी फल जो आमर जो बीजटा मंजीटा जदि गोटे इनफीरियर क्वालिटी माने भल क्वालिटीर न हेतिबो तेबे आमर जेते परिश्रम जेते मेहनत सबु ता ऊपर पानी फेरी जिवो माने सबु नष्ट हबो से प्रकार ठाकुर कहउचंदी जो एजुकेशन गोटे सुसंतान आनिबो कहले भल मनीष करबा कहले गोटे भल समाज करबा को हेले हमको मूल हैला ए ठाकुर ए विवाह को इंपोर्टेंस होचंदी तेबे जे कि हमर एजुकेशन ठीक हबो तेबे जे कि सबु किछि हमर सुधारी नै पड़बा कारण आमे जो मनीष समाज को नै कि ही समस्ते बंचिबा बढ़िबा को चाहती समाज जदि ठीक नहला ठाकुर कहले देशर दशर वर्तमान भविष्यत पई तुमे ही दायी हबो जदि आम समाज ठीक नहला आमे कहा ऊपर छिड़ा हेकि बंचिबा आ बढ़िबा को चाहिबा समस्ते आमे बंचिबा को बढ़िबा को चाहू बढ़िबा को हेले ए इष्ट आदर्श को नेकी चलिबा को हुए जी आमको रास्ता देखेबे आम पथ प्रदर्शक हेबे जेमती आमे मनकर नौकारे जाऊचे मनकर मेघुआ पाग है कि किसी असुविधा है नौका दिगहरा हो जाए पथभ्रष्ट जाए आकाश रे थिबा ध्रुव तारा ही रास्ता देखाए को दिगड़े केमती जाइकी जीवाकू जीवन सेमती ध्रुव तारा हेले हमर श्री श्री ठाकुर आचार्य देव ठाकुर जो परंपरा देकी जाइछन्ते इष्ट को ग्रहण करके चलिबा सी ही ए बिगाड़िका जीवन को सजाड़ी दियंती हमको रास्ता देखाते चलिबा को हुए किंतु मूल उद्देश्य ला खाली नहीं गले हबनी सी जेपड़ी हमर को चलिबा को कहिछन्ती चलिबा को कहिछन्ती गुरु को आदेश पालन करबा जेम ठाकुर कहछन्ती दीक्षा नेले शिक्षा हुएनी कि ताको शिष्य बोली कहा जाएनी गुरु को आदेश पालन करबा पई सदा सतपद हमको तत्पर रहिबा पड़िबो से जहा कहिचंदी बिना द्वंद्व रे बिना प्रश्न रे बिना ये रे तांको ऊपर संपूर्ण विश्वास निष्ठा रखिकी आस्था रखिकी मनीष जीवन रे जते चले से जीवन रे से गुरु को चिन्ही पड़े से तार जीवन रे अनुभूति आसे और से अनुभूति ठाकुर कहते ही ज्ञान आसे से ही मनीष प्रकृत ज्ञान गाड़ी हो पड़े कारण आमे जो कहूजे
अज्ञानी मनीष गोटे पशु समान होता है। ज्ञान ही मनीष को रास्ता देखाए, जोटा को ठाकुर कहते अज्ञानता उद्विग्न करे, ज्ञान मनीष को शांति करे। अज्ञानता दुख आ ज्ञान ही ज्ञान धंदा को नष्ट कर प्रकृत चक्षुदान करे। ए ज्ञानर अधिकारी मनीष सेतेबेले हुए जेतेबेले से इष्ट आदर्श को लेकिन चले, एक मत होइकी चले। से सब करने को हेले आम आदर्श को लेकिन चलो। आ तार प्रथम आउ परम उद्देश्य ठाकुर देइचंदे ए माँ मानक जाति आ समाज रो जो गठन करबा को। कारण ठाकुर कहते शिक्षार प्रथम उद्देश्य होची आदर्श। आ आदर्श ठारे आसे अच्छी अनुभूति। आ ये अनुभूति को लेकिन जेते श्रद्धा संग सेवा परायण व्यवहार को जेते मनीष सृष्ट करि पारे, आदर्श को परिपूर्ण करबा पई तांको निज चरित्र रे ताहांको फुटाई तोले, सेतेबेले हमर शिक्षा सार्थक हबो बा ताको सम्यक शिक्षा कुहा जाय। जदि शिक्षा को हम बोध भितर रे न आनी पारू, ठाकुर चलार साथी कहते शिक्षा जदि तुम बोध भितर को न आसे ताहेले तुमर तुम्हें स्मृतिर बलद छड़ा आउ कौन। तो शिक्षा को बोध भितर आनी पारे और ये शिक्षा को बोध भितर आनिबा को हेले माँ मानक ऊपर विशेष दायित्व आम मानकर रोचे। जे ठाकुर ये जो हमर शिक्षा कहूचे दी प्रकार थाए, पारिवारिक शिक्षा और रोजगारक्षम शिक्षा, जोटा कि आमको रोजगारक्षम करबा हुए। किंतु जो पारिवारिक शिक्षा मनुष्यर जो अभ्यास व्यवहार को नियंत्रण करे, तार समस्त सत्ताटा को जो डेवलप करे, तार ब्रेन सेल को ये करे, ये पारिवारिक शिक्षा उपरे ठाकुर बहुत महत्व देइचंदे। कारण आम ठाकुर देखा गले अनेक असंख्य बाणी अच्छी दीक्षा। ठाकुर कहते लेखा पढ़ारे तो दक्ष हेले शिक्षा हुए, आचार व्यवहार सहज ज्ञान नथिले शिक्षा जानी सयना। ये आचार व्यवहार सहज ज्ञान ही मनीष को प्रकृत शिक्षार माने अधिकारी करी थाए। विद्यालय आम जाऊे, ठाकुर कहते विद्यालय छेले में जतई विद्या शिखुना, बाड़ीर शिक्षा सुष्टु ना शिष्ट स्वभाव हयना। जेते आम स्कूल कॉलेज जेते जोठुक भी जाऊ, जदि आचार व्यवहार सहज ज्ञान न थाए, बाड़ीर शिक्षा ए घरर शिक्षा जदि ठीक न थाए, तेबे प्रकृत शिक्षा ग्रहण करबा सहज सरल हुएनी। कारण दीक्षा आम जो शिक्षार आधार जे केवल खाली स्कूल रे हुए कि बही पढ़ा पढ़ी रे हुए ताहा नुहे, पाठ पढ़ा छड़ा से डिग्री हासिल करदेबा सेटा शिक्षा नुहे। पिलार गोटे प्रकृत शिक्षक होचंदी तार माता पिता गुरुजन गृह पड़ोशी परिवेश ये सब को लेकिन ही प्रकृत शिक्षा हुए। एटा ही तार प्रकृत शिक्षार आधार। जेतेबेले ए शिक्षा सुष्ठु जेते हबो सेतेबेले छात्रर प्रकृत जीवन रे तार उच्च हेई परिबो, प्रकृत जीवन तार नियंत्रित हेई परिबो। कारण कथारे भी हमर अछि चैरिटी बिगिन्स एट होम, घरू ही आमर शिक्षा आरंभ हुए। ये जो पारिवारिक शिक्षा कथा ठाकुर कहते, ठाकुर पुणी कहते फैमिली जोटा है गोटे बेसिक सेंटर, गोटे चाइल्ड गोटे पिलार शिखिबा ये करिवार प्रथम प्रारंभ है बेसिक सेंटर है फैमिली तार। आउ माँ ही तार प्रथम गुरु, तार पर्सनालिटी तार आचार व्यवहार एमती हेबा दरकार जेमती गोटे आलादीन रो लैंप थाए, मैजिक टच थाए। कारण माँ रो द्वितीय स्थान केही नहीं पारिबेनी। ए पारिवारिक शिक्षा कथा ठाकुर बहुत इंपोर्टेंस देइचंदी। कारण ठाकुर कहते पिला केबे भी आमे सत शासन द्वारा शिक्षित करी हुए ना, तांको जो नीतिबाणी शिक्षा आमे दौजे ताकू आग निजे हमको शासन करबा को हबो। निजे मोर आचार व्यवहार वाक्य बोध ए सब को मते निजे सुष्ठु करबा को हबो, निजे शृंखलित हेबा को पड़िबो। तेबे जाय कि आमे पिला को शिखेई पड़िबा। कारण जेते सब नीतिबाणी कहबा जेते ये कहबा सेते रिपल्सिव एक्टिविटी बढ़बो, विद्वेष भाव बढ़बो। किंतु जदि आमे निजे पालन करबा तेबे जाय कि आमे अन्य को निजे विषय जो विषय हमर ज्ञान कंक्लूजन ठीक तेबे जाय कि आमे जने अन्य को बुझेई पड़िबा। से जो ठाकुर कहउचंदी आगे निज को शासन करबा को हेबो। जो नीतिबाणी शिक्षा आमे कहउचे ताको निजे से शासन हमको पालन करबा को हबो। आ हमरा आचार व्यवहार चाली चलन एमती हेबा दरकार कि पिला हमको श्रद्धा करी न रही पारे। तुमे परिवार परिवेश प्रति तम सासु ससुर नरंद देर परिवार समस्त को जेते मानी चलिबो, जेतेटा खुशी करी चलिबो, जेतेटा सहन बहन करी चलिबो, पिला भी तुम ऊपर सेते बाध्य होई उठबे और पिला भी से प्रकार शिखिबे। ए उदाहरण नै कि ठाकुर गोटे कथा कहउचंदी रसूल मोहम्मद को पाखु थरे जने माँ आस्थिले कहउचंदी से मिठा खाइबा छाड़ुनी आउ ये करूनी। सेतेबेले रसूल मोहम्मद कहउचंदी तमे मासे पड़े माँ पिला को नै कि आस मो पाखु। से मासे समय एथि जगु रसूल मोहम्मद नैचंदी। रसूल मोहम्मद कहउचंदी मोर तो मिठा ऊपर बहुत आक्रोश माने बहुत वीकनेस अछि, मो पिला को केमते बतेबी। तो से गोटे मास निजे आग अभ्यास करचंदी कोन करी केमते करी कि मो मिठा खाइबा छाड़ी परिबी कि मन को अन्य दिगे नेबी। तापरे सेटा को जेतेबेले से अतिक्रम करचंदी सेतेबेले माँ टी जण को डाकिचंदी पिला को सिखेइचंदी केमते करबो। तो से
सेटा ठाकुर कहते निजे आमको आग आयत्त करने को हेब कि निजे ही शिखा पड़ो आम जिते जो सत्संग मातृ सम्मेलन जहाँ भी करे आम प्रथम पढ़ुचे कोटि जन्म पुण्य फले आम तुमको पाइचु तुमर सेवा तुमर प्रतिष्ठा करबा ही मो जीवन लक्ष्य हो तो तांको प्रतिष्ठा करने को हेले तांको ये करने को हेले आम तांको मानिकी चलने को पड़ो कारण ठाकुर कहते आशीर्वाद था अनुशासन बा तांको जेते तांको अनुशासन मानि चलिबा सेते पिला भी आम प्रति मानि चलिबे तेबे जेकी आम पिलांक ठारू किछि आशा ये रखि परिबा कारण ठाकुर कहते पिलांको शासन करबा को आम कहछे से माने मानिलेनी डिसिप्लिन हेलेनी प्रतिकार करिले किछि हबनी प्रत्येक ताकू आमको प्रतिकार ये कले कौन करी तार कारण आमको खोजा पड़ो केमिति आमे ताकू दूरेई परिबा तो सेथि जो जो गुरु जे माता पिता तांकर इष्टंग प्रति से प्रकार अनुराग थिबा दरकार निष्ठा थिबा दरकार सेथि जो ठाकुर कहते शिक्षा न थाए इष्टे प्राण किए से जगाइब छात्र प्राण जदि शिक्षक इष्टंग प्रति टाण न थाए अनुगत न थाए मानिबाकू न थाए तेबे छात्रर जीवन को किए गढ़ आ शिक्षक केवल जे विद्यालय थिबा गुरु नुहंती प्रत्येक पिलार शिक्षक प्रथम शिक्षा गले ता माँ बापा आ ता परिवेश से परिवेश जेते शांति श्रृंखला आनंदमय हब पिलार शिक्षा सेते उन्नत हब ठाकुर कहते आचार व्यवहार भालो जत शिक्षा जानिस उच्च तत आचार व्यवहार ए सहज ज्ञान जार जेते उच्च तार शिक्षा सेते उच्च कारण पिलांकु जो माँ है सी ठाकुर कहते जे मापी निए माँ ही जाने परिवार रे केमती तांको नियंत्रण करबा हुए कारण 5 ରୁ 10 वर्ष बयस भितर ठाकुर कहते पिलांको जेमिति आमे शिखेबे करबा तार परवर्ती जीवन सेमिति होई उठबा तार चाली चलन आचार व्यवहार सब श्रृंखलित हबा ठाकुर कहते आचार व्यवहार जेमन हेबे संतान पाबे तेमन बीते ए कथाटा ठाकुर काई कहले हमर आचार व्यवहार चाली चलन जेते सुष्ठु निया हबो सेतिकी पिलार जीवन उन्नत हबो ए जो ठाकुर कहले प्रारंभर मध्य प्रारंभ अछि ठाकुर आमे पढ़िचे नारी नीति रे भी गर्भिन्न गर्भचर्य ठाकुर कहते पिला जन्म हैला परे शिक्षा आरंभ होबेनी तार शिक्षा बहुत आगुरु आरंभ हुए जेतेबेले से मार गर्भरे थाए तमर आचार व्यवहार चाली चलन पढ़िबा से जेते सुंदर सुष्ठु होइतबो पिला उपरे भी सही प्रभाव पड़बो से प्रकार दिव्य सत आत्मा संसार को आसीबे कारण से प्रकार प्लेटफॉर्म तैयारी हेबा दरकार जेमति आमे सुनिचे अभिमन्यु को कथा से माँ देहरे थिबा समय से केमती चक्रव्यूह कथा जानी पारले तांकर टिके असुविधा हेतला सोई पड़िथिले बोली से पसिबा तो जानी पारले बाहरीबाटा जानी पारलेनी तो सेथि जोगु ठाकुर कहउचंदी जदि अनटिल एंड अनलेस हमर जतेबेले जाय हमर आचार व्यवहार चाली चलन हमर कहिबा सहित करिबा जदि वेल एडजस्टेड न हुए कंसेंट्रिक न हुए आइडियल सेंट्रिक न हुए टिके भी स्लाइट केयरलेसनेस रही जाए माँ बापांकर ये तेबे से पिलार जीवन को ध्वंस कर देबो डिस्ट्रेस द चाइल्ड टू पेरेंट्स तो पिलांकर जीवन को टिके भी तुमर व्यतिक्रम पिलार संपूर्ण जीवन को क्षतग्रस्त करबो तो देखि चलंतु ए मानि चलिबा केते निष्ठा सहकारे केते नियमर सहित हमको मानिबार अछि ए जेमति कहली अभिमन्यु को कथा माता सुभद्रा सोई पड़िले बोली टिके ये हेले बोली से पसिबा को अभिमन्यु सेना जानिले बाहरी बाटा जानि पारलेनी तो से जो ठाकुर कहउचंदी ए जो कंपैक्टेबल मैरिज रहबा दरकार आमर जो शिक्षा दउचे शिक्षा एमिति हेबा दरकार जे नारी को शिक्षा एमिति करबा दरकार कि शिक्षार धारा भितरे से शिखिबा वैशिष्ट्य कौन आउ ताकू केमती बहन करिकी उन्नति प्राप्ति चली पड़बा श्रेष्ठ कहा को कहते श्रेष्ठ को किपरि वर्ण करबाकू हुए कौन करबाकू हुए किपरि हुए ए सब सीमित ज्ञान पिलांक भितरे रहिबा दरकार तेबे जाय कि परवर्ती जीवन रे ए जो विवाह व्यापारटा को ठीक से माने बुझी पारिबे जानी पारिबे आउ ए जो वैशिष्ट्य को उल्लंघन करके जो शिक्षा करा जाए नपुंसक को डाकी आनिबा सह ठाकुर समान कहउचंदी ए जो वैशिष्ट्य ठाकुर कहउचंदी निष्ठा धर्म सेवा शुश्रूषा साहाय्य संरक्षण ए सब केमती मानि चलिबा आमे जो आलोचना करूचे श्री श्री बड़मा जीवन रे आमे प्रत्येक पंक्ति को नारी नीतिर से माने प्रकृत रूप देकी जाइथिले कार्यकारी करी जाइथिले माने जदि जीवंत नारी नीति काहाको कहा जाय पारे से हेले मत लागे श्री श्री बड़मा जीवन काल रे देखै जाइथिले तो हमको सेही प्रकार चलिबा को हबो चलिबा को हबो मातृ सम्मेलनी सत्संग आमे जेते करछे जहा आमे सुनुचे करूचे ताहा हमको कार्य रे करबा को हबो निजको निजे संशोधन करबा को हबो तेबे जाय कि पिलार जीवन को गोटे नूतन समाज ए जो ठाकुर कहले समाज रो जो अधिष्ठात्री बापा माँ कि गोटे नारी तेबे जाय कि सेटा आमे हासिल कर परबा कारण ठाकुर कहउचंदी एमिति कथा कहिबनी जोटा कि तुमे करि परिबनी कि एमिति काम करनी जोटा कहा आगे तुमे कहि परिबनी तुमर चिंता चलन एपरि सुष्ठु हेबा दरकार जोटा कि तुमे तो
ଇଏ କରିପାରିବ କାରଣ ଯାଜନ କେବଳ ଆମର ମୁହଁରେ କହିବାଟା ଯାଜନ ହୁଏନି, ଆମର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯାଜନମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯେମିତି ଯିଏକି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ପରିବାର ଏଇ ପିଲାଟି ଏଇ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ସେମିତି ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ବି ସେତେ ହେଇପାରିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ହଁ ଆମେ ଏଇ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। କେମିତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ। କାରଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବି। ସେଇ ଯୋଗୁ ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତୁମ ତୁମେ ଯେତିକି ମତେ ବହନ କରି ଚାଲିବ ମାନି ଚାଲିବ ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବି। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କାମ କରନା, ଏପରି କଥା କୁହନା କି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରନି ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତୁମ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ବି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପଥରେ କିଛି ଆଘାତ ଆସେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସେ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ଚଳେଇ ନେବାକୁ ହବ। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଆମେ ପାଠ ପଢା ପଢି ଯାହା ବି କଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠାକୁର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନିକି ନ ଚାଲିବା, ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଆଇଡିଆଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଫ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରୁ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି କି ଛାତ୍ରର ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନି ଚାଲିବ ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ସେଇ ଯୋଗୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ଧରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସାର ଆଚରଣୀ ବୋଧେ ଚୟନେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୟରା ପାର। ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ତା ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଭାବ ଗୋଟେ ବୋଧ ଥାଏ, ଯଦି ଏ ଭାବ ଆଉ ବୋଧ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରକୁ ନ ଆଣିପାରୁ, ଯଦି ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ପରିପାଳନ ନ କରିପାରୁ, ତେବେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଆମର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସେଇ ଶିକ୍ଷା କେବେ ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ପଢିକି ଶୁଣେଇବାକୁ ଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ପଢିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଢାପଢିରେ ମୋଟେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ? ତ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ତ ତାକୁ ପଢେଇବାର ଆଗ୍ରହଶୀଳ କରି ତୋଳିବା। ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୋଗାବେଗ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଗାବେଗ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଢାଳି ଦେଇ ପାରିଲେ ହେଲା। ମାଷ୍ଟରକୁ ଏଭଳି ହେବାକୁ ଯେ ଖେଳର ସାଙ୍ଗରେ ଅପେକ୍ଷା ମାଷ୍ଟରକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତୁମ ଆଡକୁ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଆଡକୁ ଝୁଙ୍କ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏକବାରେ ବାଜି ମାତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲାର ଆଗ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନୁଗତି ଆସିବା ଦରକାର, ତୁମ ପ୍ରତି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରିବ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଆମର ଯୋଉ ଇଏଟା ସହି ମାଇନରେ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବୋଧ କଥା, ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନିଜେ ହିଁ କରିଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଯାଜନ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପଢିବା କଥା କହୁଛି, ଯେତେ ଯେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ରହିବ ପିଲା ବି ସେ ପ୍ରକାର ହୋଇ ଉଠିବ। ମତେ ଆଗରୁ ଯାଜନ କରିବା ଇଏ କରିବା ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୁଁ କହିପାରୁଛି। ଯେବେ ମୋର ପ୍ରଥମେ MSc ରେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଗଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗ ଡରୁଥିଲି କେମିତି ରହିବି ଘରେ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଉ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତ ଧରିବା ଶିଖିଛୁ ନା, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ କଥା ବୁଝିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋର, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଆଡଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ କଣ୍ଡିସନରୁ ବହୁତ କିଛିରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିଲା। ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଗଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲି, ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା, କିଏ ଖାଇ ପାରୁନା। ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେବେ ରହିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ମତେ ଭାତ ଡାଲି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନେବିନି। ସେଠୁ ସିଏ ମତେ କିଛି ଆଉ କୁହନ୍ତିନି, ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ପରେ ଆମର ଥରେ ଏମତି ଇଏ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ପାଇଁ, କହିଲେ ସେ ମା ସେ ଝିଅ କଣ କିଛି ନଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାର ନୁହେଁ। ସେଠୁ ସେଇ ଯେ ଭାଇ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ କଣ ଏମିତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ପିଆଜ ରସୁଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କଥା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ପରେ ମତେ ଥରେ ସେ ସାର୍ ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ ତମେ ସକାଳୁ ଉଠ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍। କେତେବେଳେ ତୁମ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନା ଉଠିକି କରିପାରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସକାଳୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ପ୍ରେୟାର କରୁ ଏମିତି ଇଷ୍ଟପତି ରଖୁ, ତ ମୁଁ ଉଠି ଯାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ନା ତୁମକୁ ହିଟର ଦେଲେ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ? ମୁଁ ସେଠୁ ଅନେଇଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କଥା, ମତେ ତ ରୋଷେଇ ଆସେନି। କେମିତି? ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହଁ କରିଦେ ଆଉ ଆମକୁ ବି ସୁବିଧା ହବ ଶିଖେଇଦବୁ। ହଁ କରିଦେଲି ସେତେବେଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମତେ ସେ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଆସୁନଥିଲା, ରୋଷେଇ କରିବା ସେଇ ଇଏରେ ହଁ ମୁଁ କିଛି କରିକି ଖାଇବି, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ପଡିଲା ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ପାଦେ ମାପି ଚାଲ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ଭାବେ ସେ 10 ପାଦ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ତ ମତେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଶିଖି ପାରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କରିକି ଖାଇ ପାରିଲି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲା ନ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି। ତ
तमे जदि तांको मानि चलिबो सी तुमर रास्ता काढी नेबे केमती करके कोन करबा को प्रति बहुत अनुभूति किछि अछि जोटा कि ठाकुर प्रत्येक पदक्षेप तुमको रास्ता देखै चलते ए जो जाजन कथा मु कहूतली ये कथा मते जाजन करबा आसुनथुला ये नै किंतु हॉस्टल रे जतबेले रुहे जतबेले हबिसान न हुए कि तिरोधान तिथि पड़े मते हबिसान न रांधिबा आसेनी तो मु उपास रह जाय कि खाली फळ खाई कि रहि जिबे सेतबेले सांग माने पचारते कौन पे रहिलु कौन मु कुहे एमती ठाकुर को विषय एमती हैला आउ बही एक मोर सब बेले आविर्भाव कि उर्जना बही थाए पाखरे मु पढ़े भल लगे सांग माने कहते तोर इंग्लिश मीडियम तू ओडिया पढ़ी जानिजो मु कहली हां मोर ओडिया पेपर थिला मु पढ़ी से सेकंड लैंग्वेज मते कहबे तू पढ़े ए माध्यम रे जतबेले पढ़े किसी ना किसी ठाकुर को विषय जाजन हुए ठाकुर को विषय कहबा हुए सेतबेले मते खुशी लागे जा हो मु ठाकुर को विषय कहि पारुची ठाकुर कथा समस्त आगे तो पहुंचाई पारुची सेटा मोर भाग्यर जिनस पढ़ा तो ता रास्तार होउथबो हबो किंतु ए ठाकुर को काम जो आगे पचे सेतबेले मते बहुत खुशी लागे आ मते सेतबेले ही मु बुझी पाटली दादा जतबेले मु निवेदन करबा को जाइथिली मोर एठी भुवनेश्वर आम घर पाखरे तो सत्संग मंदिर एठी मु पढ़ी भी रहिबी आ भलो हबे एठी गले दादा जतबेले कहले प्रथम जोठु आछि सेठु को जा भाड़ी जतबेले मु कहली मु सेतबेले भाबली दूर को कांगी मते पठौचंती पाखरे न करिके एठी आछि से पापा कहले देख तो डिसीजन तू जहा करजु ठाकुर दादा तो जहा कहले मो मते मुझे दादा जहाँ कहते से मनीषर मंगल कहते किंतु मु तो उपरे ये करबिनी तते जहाँ ठीक लगुच तू करे कौन डिसाइड कर मुझे कहली नाई दादा जदि किसी कहते किसी मंगल इच्छा थिबो आउ जदि आज मु नगली तेबे तांको कथार अवमानना कला भलिया हबो मु नेक्स्ट थर जदि केबे तांको पाखे छिरा हुए दादा तो क्षमा कर देबे ये करबे किंतु मते निजको निजे मु क्षमा कर परबिनी मते लागबो जेमति जने गुरुजनंगर जने इष्टम गुरुजन तो ये इष्ट आदर्श जहां को माने चलछि तांको कथा रक्षा करलिनी सेठु मु बाहर को जाइली किंतु जतबे मु बाहर रहिली सेतबे मोर आहुडी अनुभूति आसला ए जतबे भी ठाकुर जो कहते इष्ट पथे चलिले माने जो इष्ट पथे चलले तू ही रोकबे ना दुर्गति दुर्गति दुर्ग होई आनी बड़े जय उन्नति सब एडवर्स सिचुएशन भी फेवर रे जतबे से मते सेतबे लागे मो प्रभु को आशीर्वाद दयाल कड़ाई असीम दया कृपा जो आज मु बंची पारिची आगे पारिची ए सब छोट छोट कथा जो मनीषर जो अनुभूति आसे जो ज्ञान आसे से विश्वास को आउरे दृढ़ करे मनीष सेतबे ए जो बंचिबा बढ़िबा कथा मु कहतली ए जो परिवेश कथा मु कहतली पिला दिनु से परिवेश थिला से एनवायरनमेंट रे मु रही आस्तली से एनवायरनमेंट रो प्रभाव थिला बोली मोर परवर्ती अवस्था रे जत्ते भी एडवर्स सिचुएशन कंडीशन आसु से विश्वास मन रे थिला बोली से मन रे साहस आसे नाई ए सब कंडीशन को मु अतिक्रम करके आगे पड़बी ए जतबे आलोचना हुए सांग साथी मान संगे सांग साथी माने भी तापरे दीक्षा नेले ठाकुर आशीर्वाद देला सेतबे मते बहुत खुशी लागे मु पढ़ी की जेति की माने पढ़ारे जेति डिग्री हासिल करू कि सर्टिफिकेट आसे खुशी न लगे आज जाए मते सेही कथा मने पकेले बहुत खुशी लगे कि ठाकुर को काम किछि हे पड़िला जतबे सकाल संध्या प्रेयर हुए जो मो रोटा पूरा सांग माने नेइथिले मिसी की एकाठी बस के प्रेयर करू जने जन को आस के डाकिबे प्रेयर टाइम हला आस मो रूम रे करबो तो रूम रे करबो सेतबे मते बहुत खुशी लगे ए जो ठाकुर को इष्ट कर्म ही चलतिला से परवर्ती अवस्था रे बहुत किछि एडवर्स सिचुएशन कंडीशन आसे किंतु ठाकुर को आशीर्वाद रो रक्षा पे मो रूममेट सेतबे मते पचाइतला तो जहाँ चाहूँ पाई जाऊँ मु कहले पाऊचे नहीं प्रत्येक बापा माँ चाहती पिला खुशी रे शांति रे रो जेतेबेले से परम पिता ना जहार अनुकूल ताहारी शरण रे मु जेतेबेले अछि से अनुकूल से प्रतिकूल सम्मुखीन केबे हेबिनी से सुविधा करिवे आपद विपद मनीष समय रे बहुत समय रे आसी पड़े बहुत समय रे हमर को बाधा विघ्न आसे मनीष को दोहले दे मनीषर आस्था विश्वास को भी हटि जाए सेतेबेले भगवान को ऊपर नाइ मु एते मानि चलली करिली काहे की हेलानी किंतु सेतेबेले देखिवा को पड़िबो मोर किछि होउची जदी परवर्ती अवस्था रे निश्चित किछि अंतर्निहित मंगल अछि प्रभुंकर आ जदि किछि असुविधा होछि तेबे मु ठीक से मानि कि चली पड़छि कि नै ठीक से करि पड़छि कि नै जेतेबेले हमें परीक्षा रे किछि काम रे फेल हो कि किछि फेल्युअर हो एक्सपेरिमेंट रे कि किछि काम रे हमें निजको निजे देखु नाइ मोर कोठी भूल रहला कोन एम्ति हैला जे मोर एक्सपेरिमेंट ता हे पल्लानी सक्सेसफुल कि कोन कले मु हे पड़बी सेमति जीवन रे भी हमको मानिबा मु तो गुरु ग्रहण करछि किंतु प्रत्येक टिक पदक्षेप रे तांको मानि कि चलछि ना मो मन मुताबिक तांको धरि कि मु चलीछि जेतेबेले सेटा हमें संशोधन करी चलिबा सेतेबेले निश्चित हमें जय हासिल करबा सेतेबेले निश्चित सुख शांति समृद्धि जीवन रे हमर आसीबो सेतेबेले ही प्रकृत रे ठाकुर ए जो इच्छा अच्छी जो ये अच्छी जे मनीष गढ़ा कारखाना जो प्रत्येक मनीष को ठीक करि पड़िबा सेतेबेले करि पड़िबा जदि हमें निजको निजे ठीक करि पड़े सेतेबेले हम सांग को कहले हाँ ठाकुर कोचन सेठु से कहला मु भी दीक्षा नेबी हम कहली तू पाइबा आशा रे तो ने ना मोर हो जाउची बुली दीक्षा नउछु भलो खुशी र कथा मते बहुत खुशी लागुची किंतु मु तते एबे मना करबी तू ने ना तू मोर होची पाइबा आशा रे तू ने ना तू जदि प्रकृत रे तांको मानि चलिबु ए भरोसा रखी कि मोर खराब हेले भी मु तांको मानिबी भलो हेले भी तांको मानिबी मोर भविष्यत
ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳେ ତୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ତୋର ଭଲ ହବ। ତ ତା ଘର କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ପ୍ରେୟାର କରୁ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ତା ପାଇଁ ଇଏରେ ବସୁ, ତା ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ବି ହେଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇକି ଆସେ, ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ବି ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେ ଭଲ ହବ। ସେଠୁ ଇଏ ଡରି ଯାଇଛି, କହୁଛି ମୁଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଆଉ ଇଏ କରିଛି ପୁଣି କଣ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ଦେଇଛି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଠାକୁରଙ୍କର ନେଇଛି, ଆମ ରୁମମେଟ ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ନେଇଛୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ମନରେ ଯୋଉ ଡର ଥାଏ ବି ସେ କେମିତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିଲେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ବି ତାକୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ପ୍ରକାର ହୋଇ ଉଠିବା ପାଇଁ। ସେଥିଯୋଗୁ ମନରେ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଥିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଥିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଯାହା ବି ହଉଛି ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଆଉ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମେ ଚାଲୁ ଜୀବନରେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମାନିକି ଚାଲିପାରେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିପାରେ। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ତମେ ଏ ଈର୍ଷା ଆକ୍ରୋଶ ହୀନିମାନ୍ୟତାକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତାହା ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ବା ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ତୁମର ଭକ୍ତି ଥାଏ, ପ୍ରେମରେ ଉଚ୍ଛଳତା ପ୍ରୟୋଜନରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଜୀବନ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମ କରି ବଂଶାନୁକ୍ରମିତା ହେରିଡିଟି କୁହ ତାକୁ ଆହୁରି ରଞ୍ଜିତ କରେ। ତେବେ ଯାଇକି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଜୀବନ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହୋଇପାର, ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାହା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ମତେ ନେଇକି ଆଗେଇ ନେଇପାରିଲ, ତୁମ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତମ ବଂଶାନୁକ୍ରମିତାରେ ମତେ ଆଗେଇ ନେଇ ପାରିଲେ, ତେବେ ମତେ ତୁମେ ଫାଙ୍କି ଦେଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ତ ସେଥିଯୋଗୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ କରିବୁ ଯେତେ ବଡ ନିଜେ ସେତେ ବଡ ହୋଇବୁ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ମତାନ୍ତର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନାନ୍ତର ନ ହେବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଜଣେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଅଛି ନାଇଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେଇଥିରେ ମୋ ଚରିତ୍ରର ଯୋଉ ମୋର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି ସେ ସବୁ କିଛି ମୋ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହୋଇ ଉଠିଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କଲା ଭଳିଆ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟା ହଉନି ତେବେ ସେଇ ଆଚରଣ ମୋର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ମତେ ସୁଧାରିବାରେ ଅଛି। କାରଣ ମତେ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେ ପାଠ ପଢେ ଯାହାବି କରେ ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ମୋର ଥିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ମନରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଜୋର ରଖନ୍ତୁ ପରମ ପିତା ଅଛନ୍ତି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାନି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ, ଯେ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ବଳି ଦେବା ସେପରି ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବା ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଚଳିବା କଥା ଯଦି ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ କହିଲେ ତ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ ହଉ, ଚାକିରୀ ଲାଇଫ ହଉ, ପଢା ଲାଇଫ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି, ପାଖରେ ପାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁ ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ ରେ କବାଟ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବା ତ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡିବ ନା ଆମେ ପବନ ଯୋଉ ବାହାର ପବନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ମୋ ଉପରେ ପଡିଲାନି, ମତେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମତେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବା, କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅହଂ ରୂପକ କଷ୍ଟି ପଥର ଦ୍ଵାରା କଷିଲେ କଷା ଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଦୀନତା ରୂପକ ମେଣ୍ଢା ସିଂହରେ ସେ ନିଜେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅହଙ୍କାର ନେଇକି ଯିବା, ମନରେ ଗର୍ବ ନେଇକି ଯିବା, ତେବେ ଆମେ ଠକି ଆସିବା, ଆମେ ଆମ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଥିଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମ କରି କରି ವಾಪସ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯୋଗୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀର ସଙ୍ଗ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସେ ଆପଣା ଛାଏଁ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ସଙ୍ଗ ହେଲା ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ, ଶୁଣିବାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ହେଇପାରିଲି ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ପରିବାର ପରିବେଶକୁ ସଜାଡି ପାରିବି, ତେବେ ଯାଇ ଠାକୁର ଯୋଉ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ
महत्व देइचंदी नाड़ी ठारू जन्मे जाती थिले तो मत हेबत जाती तेबे जाई कि मु ठाकुर को इच्छा पूर्ण कर परिबी ठाकुर को योगदान दे परिबी तांको इच्छा रे मो जीवन आज धन्य हबो मु परम पिता को इच्छा जदि पूर्ण कर परिबी जो मु नित्य पाठ करूची साधना आदि रचित को बंदना रे तुमरो प्रतिष्ठा करबा ही मो जीवन रो सर्वप्रथम व्रत हो तेबे जाई कि मु से व्रत को जदि पालन कली मो परिवार परिवेश रो मंगल हबो मोरो ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ କାରଣ ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ନଥାଇ ପାରିବା କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସେଇଟା କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଏ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଚାଲିବେ ଏଇ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଭଳିଆ ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଅନୁଭୂତି କହିଲି ଯେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ ଆଗେଇ ନେବେ ସିଏ ହିଁ ଆଗେଇ ନେବେ ଆମକୁ ସିଏ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବା ଶିଖେଇବାରେ ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖେଇବାରେ ଅଛି ଠାକୁର କହିଲେ ଖାଲି ହବନି ଯଦି କହିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଠାକୁର ତ କହିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଇକି ଗଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସେ ଆଚରଣ କରି ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାବାଇଦାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ସେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତାହା ଆଗ ନିଜେ କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବିନା ଇଏରେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଗୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଇକି ଗଲେ କହିଦେଲେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଠାକୁର ତ କହିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ବାଣୀ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପଢିଲେ ବି ସରିବନି କି ଡିସ୍କସନ ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ଆମର ସରିବନି ଠାକୁର ଆମ ଆଗରେ ଜୀବନ୍ତ ଆଇଡିଆଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଇକି ଗଲେ ଆମର ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରମ ଇଏ ଯେ ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ କହିପାରୁଛେ କି ରାସ୍ତା କେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେଇକି କଣ କରିବା ନ କରିବା ପଚାରୁଛେ କାରଣ ସେଇ ଭରସା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ମୁଁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ଆମର ତେବେ ଯେତେ ପୂଜା କରୁ ଯେତେ ପାଠ କରୁ ଯେତେ ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ୟାଞ୍ଚନ ଭୟ କରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରେୟାର କରେ ମୋର କିଛି ବି ହବନି ଯଦି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ସେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉଥି ଯୋଗୁ କି ସେ କହିଥିଲେ ଟୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଦ କମାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗୁରୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେଜିଟେସନ ଇଜ ଦ ପାଥ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନ ଆସିଛି ନାଇଁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ହଉ କି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ ଟାଇମ ରେ କରିବାରେ ହଉ ପ୍ରେୟାର ଠିକ ଟାଇମ ରେ କରିବାରେ ହଉ ସେଟା ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରେୟାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନି ମୋ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନି ମୁଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛି ଯୋଉଥି ଯୋଗୁ କି ମଙ୍ଗଳମୟ ମତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଗେଇ ପାରିବି ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଆଉ ଏଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳନ କରି କାରଣ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଏକମତ ହୋଇକି ଚାଲିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ ସେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର ସେ ନିଷ୍ଠା ଥିବା ଦରକାର ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଲେ ନିଷ୍ଠା ଧର୍ମ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସାହାଯ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସେଇ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା କରିପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବି ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାରରେ ପଡେ ତ ଖୁବ ଭଲ କଥା ଯଦି ଜେନେରାଲ ପରିବାରରେ ବି ଯାଉଛି ତା ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସାହାଯ୍ୟ ତାର ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଆଣିପାରିଲା ତେବେ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସେଇ କୁଶଳ ଅଛି ସେଇ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଯଦି ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଠିକ ସେ ଚାଲିଛି ତେବେ ସେ ପରିବାର ପରିବେଶକୁ ବି ବଦଳେଇ ପାରିବ ତ ଆମମାନେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛେ କାହିଁକି ନ କରିପାରିବା କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସେଇ ଇଏଟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ନ କରିପାରିବା କାରଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ବହିରୁ ମିଳିବନି ପରିବାର ପରିବେଶରୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ କଥା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଫଳ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡୁଛି ତା ମାନେ କିଛି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଅଛି ବୋଲି ସେ ପଡୁଛି ସେ ପରିବେଶରୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିଥିଲା ସେ ଶିଖିଥିଲେ ତ ଏଇ ପରିବାର ପରିବେଶର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ବହୁତ ଇଏ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସମୟ ହଉଛି ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ରଖୁଛି ଆଲୋଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ କାରଣ ଠାକୁର କେବଳ କହିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଶୁଣିଛେ ନେପୋଲିୟନ ବି କହିଥିଲେ ଗିଭ୍ ମି 12 ମଦର୍ସ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ଗୁଡ୍ ନେସନ ତ ଏଇ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଯେମିତି ଠାକୁର ସେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହଉଛି ଇଏ କରୁନି ଯେ ବିବାହଟି ଯଦି ଠିକ ହେଲା ଯଦି ନାରୀ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷିତା ହେଇପାରିଲା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଇକି ଚାଲି ପାରିଲେ ତେବେ ଦେଶ ଜାତି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପାରିବାରିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ କଣ କହିବି ମା ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମା ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର ହୋଇ ଉଠୁ ଏମିତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରି ତୁଳନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହୁ ମା
सुंदर भाବରେ मा तांकर अनुभूति शिक्षा दीक्षा उपरे किभଳି भाବରେ कहुथिले तांकर निज अनुभूति कहूथिले आहुरी आहुरी सुनिबाक मन होथिला मांकर एई कथा जे मा निजे जो अनुभव करचंती निजे मध्य जो कहिले लेखा पढ़ारे दक्ष हेले शिक्षा ताको कहेना अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान नहेले शिक्षा हुए ना ई जो ठाकुर को बाणी ताज मा निजे परिपालन करी देखैचंती प्रकृत रे लिखा दीक्षा जेते हमर शिक्षा आमे जेते डिग्री हासिल करना काई कि जेपरी आमे जो आदर्श को धरिचु तार प्रभाव जेपरी हमर चाली चलन आचार व्यवहार उपरे से शिक्षार प्रभाव बा आमे जे कोनोसी बड़ कार्यरत हिताउ ना काई कि ता न पड़े तांकु जेपरी हमर चलन चिंतन कथन भीतर देई आमे तांको सही आदर्श को धरि चलीबा जे मा सुमरा किछि कहिबा नै मा सुंदर भाबरे सबो दिग देई सुंदर भाबरे अति सुंदर भाबरे मा कहि देले जहा कि हमर मस्तिष्क रे गोटे छापा पक्कै देला मु ता ऊपर आ विशेष किछि भी कहिबि नै केवल हम मानको से जहा कहिले ताहा हम मानको करिवार अछि जो माने तो आमे माने करछे जो मानकर हमर टिके टिके भूल त्रुटि रहि जाईछि एई जो आम मन भितरे जे किंतु भावटा रही थाए एई मातृ सम्मेलन रे एई आलोचना माध्यम रे से सब हमर दूर होई जाय मन रे आउरी आउरी ठाकुरଙ୍କ प्रति प्रेरणा जागरूक होई उठे एही भली भाबरे आमे तांको मथारे बहन करी चालिले कि भली भाबरे समस्त दुख कष्टरू आमे मुक्ति पाइबा से तो पथ दर्शाइबा पई आसीचंती केवल आमे तांकरी पथ अनुसरण करिया मा जे कहिले सांग साथी ए भितरे कि भली भाबरे से जाजन करथिले कि भली भाबरे ठाकुर से डाली भात खाइबा भितर देई से कि भली भाबरे ठाकुर तांको बाट देखुचंदी कि भली भाबरे से निजे रोसे व्यास करी केमिति सुविधा के भली भाबरे मिली जाउची ये केवल तांकरी प्रति टाण तांकरी प्रति दृढ़ विश्वास मा जा कहिले रखिले ही संभव आसंतु आमे माने समस्ते ए जो मातृ सम्मेलन सेतबळे सार्थक हो जेतबळे आमे माने एई सब जिनिस आम जीवन रे फुटै तोलिबा आम चाली चलन आचार व्यवहार फुटै तोलिबा आम संतान संततिक भितरे तोली धरिबा ताहले जाई हमर ए जो सबुदिन जो मातृ सम्मेलन आमे सुनुचे करूचे बा गाउचे कहूचे ता सार्थक होई उठिबो मा अति सुंदर भाबरे हमकु कहि देई गले तांको परिवार रो सुख शांति सुदीर्घ निरामय जीवन दयालक रातुल चरण रे प्रार्थना करे मांकर जीवन सुंदर सरस मधुमय उठू दयाल को धरी सपरिवार से इष्टपुत जीवन अतिबाहित करते यही मोर दयाल को रातुल चरण प्रार्थना जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु। एथर हमर समापनी संगीत गान करिवे हमर सम्मान्य श्रीमती तापसी दास माँ तापर बोले देबे हमर सम्मान्य श्रीमती गीतांजलि साहू माँ दुई जन मांकर सपरिवार सुख शांति सुदीर्घ निरामय जीवन दयाल रातुल चरण प्रार्थना करे तांकर आगामी जीवन जेपरी उज्जवलतर होई उठू जय गुरु माँ आपण आरंभ करंतु माँ टिके जय गुरु टिके क्षमा मागुछु माँ आसंता काली हमर सकाळ 6:30 जो सत्संग प्रतिदिन सत्संग ए सत्संग हम निवेदन करछिन हमर सामान्य प्रसन्न भाई प्रसन्न कुमार विषय आ तो सहित हृदयश्वरी बेहरा ए आसंता काली सकाळ 6:30 सत्संग रे समस्त योगदान करिया पई निवेदन आ वर्तमान हमर जे माँ समापनी संगीत करिया कथा तापसी माँ से तंगर संगीत परिवेशन करे आया रे प्रिया परम दयारा आया रे प्रिया परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिया परम दयारा आया रे प्रिया परम दयारा आया रे प्रिया परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा
आया रे प्रिय परम दयाराम, आया रे प्रिय परम दयाराम। पार करके हर शोक तपन को, जीवन के हर द्वेष सहन को, पार करके हर शोक तपन को, जीवन के हर द्वेष सहन को, निश्चित निर्मल किया निरंतर, निश्चित निर्मल किया निरंतर, हृदय बिहारी ने तामस बिदारा, हृदय बिहारी ने तामस बिदारा, हृदय बिहारी ने तामस बिदारा, हृदय बिहारी ने तामस बिदारा। कण कण में बसे जीव जगत करतारा, आया रे प्रिय परम दयाराम, आया रे प्रिय परम दयाराम। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया ना किसी के सीने, देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया ना किसी के सीने। अमोघ क्षमा सहन है उसका, अमोघ क्षमा सहन है उसका, भव भय शरणागत का उबारा, भव भय शरणागत का उबारा, भव भय शरणागत का उबारा, भव भय शरणागत का उबारा। सबसे प्यारा हे ठाकुर हमारा, आया रे प्रिय परम दयाराम, आया रे प्रिय परम दयाराम। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। वंदे जय गुरु माँ। पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय, जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय, परम पूज्यपाद आचार्य देव की जय, परम पूज्यपाद आचार्य देव की जय, परम पूज्यपाद आचार्य देव की जय, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे सत्संग की जय,
सत्संग की जय। वंदे आज पितॄन् वंदे मातृवेदान् वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୁରା କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନା ଆଉ ସମାପନୀ ମାଙ୍କର ଶୁନି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାଙ୍କର